I go to Indonesia happily every month. Once again, I go to Indonesia happily every month. Hey, Sobat Belajar, from the sentence I just mentioned, can you see the information that I gave you already? Okay, once again, I go to Indonesia happily every month. I go to Indonesia happily every month. Kalau misalnya Kariska tanya, gimana perasaan Kariska ketika pergi ke Indonesia? You can say you, me, okay, go to Indonesia happily, happy, with happiness, with pleasure, okay? And if someone also asked, how often do I go to Indonesia? Because I told you already, you can also say, Kariska goes to Indonesia every month. Kelihatan, every month. Oke, jadi dari kalimat yang sederhana itu, tapi Sobat Belajar bisa memberitahukan informasi nggak cuma tentang aktivitasnya, like I go to Indonesia or someone goes to Indonesia, tapi bisa kasih tahu juga manner-nya. Manner-nya in a way that Sobat Belajar bisa kasih tahu, oke, atau bisa membaca dari sentence yang tadi dikasih, kalau ada informasi terkait dengan gimana sih hal itu dilakukan aktivitasnya dari kata-kata happily, ending with ly. Okay, and another one, kalau misalnya ditanya seberapa sering, how often, bisa dijawab dengan every month. Padahal cuma satu sentence, tapi kalimatnya ada banyak. Tapi informasinya ada banyak ya, kalimatnya satu, tapi informasinya ada banyak. Okay, I have another example. Coba Sobat Belajar, I love it versus I love it very much. Sobat Belajar bisa lihat perbedaannya kan? Yang satu, Kariska cuma bilang, I love it. Yang satunya lagi, I love it very much. Perbedaannya adalah dari kata very-nya. Ketika Kariska menambahkan kata very, berarti di situ ada degree. Degree-nya gimana Kariska? Oke, Sobat Belajar. Yang satunya, I love it. Satunya lagi, I love it very much. Oh, I love you. Satunya lagi, I love you very much. I love you so-so, like typical one. Tapi kalau ditambah very much, kita tahu kalau it is so intense, so deep. Ya, another example ada lagi I wait for you here or I pick you up here. Ada kata-kata here. Di situ menekankan letaknya, tempatnya. Sobat Belajar. Satu lagi ada contohnya it is slightly different. It is slightly different versus it is very different. Oke, it is slightly different dengan ada kata slightly-nya, Sobat Belajar berarti disitu menandakan kalau perbedaannya tipis banget, slightly different. Beda dengan kalau misalnya Sobat Belajar cuma bilang it is different. Oke, dan satunya lagi adalah it is very different. Dengan kita memainkan kata-kata dari slightly, very, atau tanpa keduanya itu, kita bisa merasakan feelings-nya. Oke, kita bisa rasakan degree-nya. Oke, Sobat Belajar. Nah, dari permainan kata-kata itu, Sobat Belajar bisa menyimpulkan kalau dengan kita menambah kata tertentu dalam suatu kalimat, itu kita bisa menambah informasi dan juga kita mengetahui feelings-nya si writer-nya atau feelings dari sentence-nya, thoughts-nya yang ada di kalimat tersebut. Oke, tadi kita udah sebutkan tentang place, manner, degree, and time. Ada lagi nggak ya, selain 4 tadi, pilihan katanya ada apa aja? Ada berapa banyak ya? Contohnya seperti apa ya? Dalam bahasa Inggris, gimana cara menyampaikan time, degree, place, and manner? Ada pilihan kata apa lagi ya? Well, Sobat Belajar, continue watching up to the very end of this video. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar! Sobat Belajar, Rizka's here and welcome to English Classroom. Well, Sobat Belajar, Rizka is here and I suppose you are ready for another English video and English lesson for sure. Okay, Sobat Belajar, as you can see here, I have the material, okay, that we will learn together, okay, and the theme, the big theme is Let's Visit Indonesia. Okay, kita akan berpetualang
Oke, di negeri kita yang sangat luar biasa ini, di Indonesia. Nah, karena cakupannya sangat luas, Sobat Belajar, Kariska kasih 4, ya. 4 materi yang akan kita pelajari dari Let's Visit Indonesia ini. Well, yang pertama kita akan pelajari tentang adverbs here, okay, and simple present tense, prepositions, and descriptive adjective. Oke, nah, kasih tahu kenapa sih Sobat Belajar harus mempelajari 4 ini one by one ya. Adverbs. Nah, adverbs ini Sobat Belajar adalah kata keterangan. Nah, keterangannya ini nanti ada beragam cara. Oke, atau ada beragam pilihan yang akan disuguhkan atau kita pelajari di sini. Ada adverbs, 4 adverbs I can tell you. Oke, and going on, kenapa harus simple present tense? Oke, Sobat Belajar, dalam mempelajari Let's Visit Indonesia, kita juga akan mempelajari tentang facts, tentang habits, oke, tentang truth yang ada di Indonesia. Namanya juga Let's Visit Indonesia, kan kita mau promote, berarti kita harus memberitahukan, even foreigners or even domestic one, Indonesia tuh punya apa aja as a fact, truth, and habits. Oke, misalnya kita mau kasih tahu tentang culture-nya. Nah, karena semuanya tentang facts, truth, and habits, makanya dipelajari lewat sini, simple present tense. Oke, and going on, prepositions. Oke, nah, prepositions ini, Sobat Belajar, akan mudahkan untuk memberitahukan tentang place and time juga. Oke, karena Let's Visit Indonesia itu more about place and time. Nah, prepositions ini untuk membantu kita untuk bisa deliver, express something related to time and place. Okay? And the other one, descriptive adjective. This is really interesting. Kenapa? Karena yang tadi Kariska sudah bilang, dalam mempelajari tentang Let's Visit Indonesia, kita akan describe Indonesia. Nah, kita gunakan si descriptive adjective ini sebagai kata yang bisa memberikan description terhadap noun or something that we describe. Okay, so here are the things yang akan kita pelajari. Okay, nah untuk episode kali ini, Sobat Belajar, kita akan fokus ke materi yang ini, namely adverbs. Okay, here we go. Dari adverbs, nah dari adverbs ini Kariska bagi jadi 3 subtopics. Well, yang pertama ada examples. Kita akan lihat seperti apa sih adverbs di dunia nyatanya. Digunakannya seperti apa. Oke, nah setelah nanti kita lihat examples-nya, Kariska juga of course akan kasih ke Sobat Belajar explanation-nya. Jadi seperti apa sih adverbs yang ada dan seperti apa penggunaannya. Oke, itu nanti akan kita pelajari juga. And last but not least, kita juga akan mempelajari tentang exercise-nya. Kita akan lihat Sobat Belajar sudah bisa belum menentukan apa yang tadi sudah Kariska pelajari, menentukan jawabannya. Ya, oke, so Sobat Belajar, sebelum kita mulai, Kariska berikan pertanyaan sebagai our guidance during this video. Ya, so what are adverbs of time, manner, place, and degree? So here are the 4 adverbs that we will learn. Yeah, what are adverbs of time, manner, place, and degree? Jadi ada 4 ini yang akan jadi fokus kita untuk kita pelajari. Ya, keep in mind adverbs of time, place, manner, and degree. Okay, Sobat Belajar. Examples-nya, biar Sobat Belajar bisa lihat maksudnya apa dari adverbs of time, place, manner, and degree. Lihat dari 4 examples ini. Okay, number 1. I rarely visit Indonesia. I rarely visit Indonesia. Okay, think about it. Think about the adverb there. Number 2, she sings beautifully. She sings beautifully. Think also about the adverb there. And number 3, they wait for you here. They wait for you here. Last but not least, we are extremely happy. We are extremely happy. Okay, Sobat Belajar. From these 4 sentences, semuanya Kariska buat ada adverbs-nya. Can you spot the adverbs there? Okay, let me help you, of course. Alright. This one, number 1, Sobat Belajar, I rarely visit Indonesia. Ya,
adverbnya di mana? Adverbnya di sini, sobat belajar. This one, rarely. Oke. Nah, ini kita highlight dulu adverbnya in each sentence, dan setelah itu akan Kariska bahas adverbsnya itu masuk ke tipe apa dan kenapa sih ada adverbs itu, ya. And next one, she sings beautifully. She sings beautifully. Here, okay, the adverb is here, beautifully. Okay, next one, they wait for you here. They wait for you here. Nah, adverbnya ada di sini, here. Okay, and number 4, we are extremely happy. We are extremely happy. Di sini adverbnya. Okay. Nah, sobat belajar, dari 4 sentence ini ada 4 adverbs, right? As you can see here, proudly, beautifully, here, and extremely. Nah, dari bentuknya kita bisa lihat number 1, 2, and 4 itu ended with ly. Proudly, beautifully, extremely. But number 3, here, nggak ada ly-nya. Nah, ini sebagai pengetahuan untuk sobat belajar kalau adverbs itu tidak selamanya ended with ly. We have so many variations of adverbs. Ya, tapi the most common yang akan sobat belajar temui, adverbs itu ended with ly. Oke, kita bahas ya. Ini walaupun mereka sama-sama ended with ly or ending with ly, mereka itu means differently. Ya, they mean differently. Number 1, I rarely visit Indonesia. I rarely visit Indonesia. Nah, kalau yang ini, sobat belajar, dia itu untuk memberitahukan tentang how often. Ya, yang ini how often. Okay, how often. Next one. Okay, beautifully. Beautifully. That's about how, right? Like beautifully. Yeah, that's about manner. Okay, and next one here, I think this is very familiar with you. Yeah, here. Here it is adverb of place. Yeah, place. Okay, and extremely. Extremely. We are extremely happy. Okay, nah, yang ini, sobat belajar, can you guess what is it? It is degree. Okay, as you can see, even though those adverbs ending with ly, but they do have different functions. Rarely, itu how often, related to time, yeah, frequency, right? And number 2, beautifully, that's more about manner, how you perform it, yeah? And number 4, extremely, that's about degree, like level. Okay, nah yang satu lagi, here, itu place. Okay, nah ini mereka sebagai keterangan. Jadi for example, 1, ya. Kita bisa lihat, I visit Indonesia. Tanpa adanya rarely, kita akan understand maksud dari kalimatnya itu apa. Sobat belajar, like I visit Indonesia. Okay, nah tapi ketika nanti kalimatnya ada rarely, nah di situ berarti dia menambahkan frekuensinya. Like how often. Dia added some more information there. Ya. Okay, sama juga dengan she sings beautifully. Kalau kita delete beautifully-nya, jadi she sings. That's fine. We understand the meaning. We understand what is the purpose of the sentence. Ya, tapi kalau ditambah beautifully, sobat belajar berarti ditambahkan seperti apa? Si she-nya ini digambarkan ketika bernyanyi ya. Oke, nah itu dia fungsinya si adverbs. Okay, you get the big picture of this. Let's see what we have. Next one. Okay, the examples. Nah, here are the explanations. Time. Ya,
Jadi, adverbs yang akan Kariska berikan ke sobat belajar itu ada 4. Oke, ada time, manner, place, and degree. Oke, so in short, kalau time itu everything related to when. Ya, intinya itu. Kalau ada adverbs of time, dia akan menjawab pertanyaan when. Kita akan lihat nanti scope-nya seperti apa. Ya, and manner, that's to answer the questions of how. Jadi kalau ditanya how something is done or how something is performed, adverb of manner itu yang akan menjawab pertanyaannya. Ya, and next one, place. Nah, ini more about where. Ini juga place, kan? And next one, degree. This is really interesting one. Of course, all are interesting, but degree, this is really good one to learn about. Ya, oke. Kita lihat one by one. Time. Nah, ini sobat belajar adverbs of time yang tadi sudah Kariska berikan picture-nya untuk sobat belajar. Dia itu to answer how long, how often, and when questions. Oke, jadi si adverbs of time ini sobat belajar akan menjawab pertanyaan yang berkaitan tentang how long, berapa lama, gitu ya. How often, seberapa sering sih, gitu. Or the most general one, when, gitu ya. Sebenarnya si how long and how often ini mereka itu anak-anaknya dari when. Oke, bigger picture-nya when. Nah, ketika breakdown or broken down, itu ada how long and how often, ya. For example, here sobat belajar ada rarely. Okay, this one, rarely. Okay, let's have here, rarely. This one, rarely. Okay, nah, rarely ini more about how often, rarely. How often, ya, dijawabnya rarely. Nah, next one ada every. Nah, every ini juga how often, every Sunday, every Monday. Oke, ini juga untuk yang menjawab how often. Oke, next one, now. Now about when. Before, okay, after, next, always. Oke, mereka sama, more about when, ya. And how about since last week? Ini, kalau pertanyaannya, how long since last week? Ya, jadi nanti bisa dihitung berapa lama. Okay, and temannya si since, sobat belajar ada for. Okay, for example, for 3 years. How long does it happen? Okay, nah, for 3 years. Ya, jadi ada since, ada for. Even though sobat belajar di sini Kariska kasih last week dan 3 years, ini sobat belajar bisa ganti. Ya, misalnya since last year juga bisa. Okay, for 1 month juga bisa. Okay, nah ini bisa sobat belajar pakai untuk adverbs of time. Okay, go on. The other one. Okay, this one. Adverbs of manner, sobat belajar. Nah, adverbs of manner ini more about how questions. Ya, okay, this one. Right. Sini kita lihat Kariska kasih apa untuk sobat belajar. For instance, beautifully. Ya, this one, beautifully. Oke, seperti tadi contohnya, she sings beautifully. Nah, ini menambahkan informasi tentang how. Oke, sama dengan carelessly, accidentally, fast, and well. Nah, dari 5 contoh ini, sobat belajar bisa lihat di sini ada 2, yaitu fast and well. Dia itu nggak berakhiran ly, tapi dia meaningnya atau functionnya sebagai adverb. Ya, fast, I run fast, bukan I run fastly, tapi I run fast. Ya, fast ini juga dia kegunaannya sebagai adverb. Okay, and next one, well. Itu dia dari kata good. Jadi bukan goodly, sobat belajar, tapi well. You do it well. Bukan you do it good, tapi you do it
well. Yeah. Okay, this is manner. And next one we have this. Adverbs of place. Namanya juga place, berarti ini more about where. Ya, sobat belajar. We have anywhere, below, inside, here, and there. The adverb of place is not limited to these 5 examples, tapi sobat belajar bisa lihat. Ya, contohnya untuk adverbs of place itu ada anywhere. Okay, if someone says anywhere, you can understand that this is more about place. Yeah, and below, below, below. Yeah, and inside, you know, inside, like this, inside. Okay, and here, okay, here and there. Yeah, all about adverbs of place. Yeah, to answer where questions. Yeah, okay. Another one, sobat belajar, let's say adverbs of degree. This is about leveling. Ya, sobat belajar, ini untuk menentukan dia seperti apa. Ya, intensitasnya, right? To answer intensity and degree questions. Ya. Very slightly. Very slightly itu berarti dia sangat tipis, perbedaannya hampir tidak terlihat. Oke, slightly. Oke, nah slightly ini di bawahnya si very slightly udah lumayan kelihatan. And quite, nah ini semakin obvious. Kalau quite, sama juga dengan very. Very udah sangat kelihatan. Oke, and extremely, ini yang the most visible. Oke, very slightly, slightly, quite, very, and extremely. Oke, itu untuk adverbs of degree. Again, to answer the questions of intensity and degree, like leveling. Okay, sobat belajar. Here. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang adverbs of time, manner, place, and degree. So, let's have an exercise there. Kita lihat exercise-nya. So, I have this question for you. Okay, kita akan bahas ini. Okay, conversation, di sini ada blank space, sobat belajar. Oke, nah, berarti ini yang akan jadi fokus kita tentang adverb. Nah, di sini options-nya tentang adverb semua, sobat belajar. Nah, sekarang kita harus menentukan adverb yang mana yang sesuai dengan apa yang hilang di sini. Ya, oke. This one, I love studying English with Miss Catherine. Katanya Safira. Oke, terus kata Arya, me too. I can't wait for the English lesson on English class on Wednesday. Terus katanya Safira, she explains the lesson. Oke, ini yang akan kita cari. And si Arya replied, she makes it simple to learn English. Oke, terus katanya Safira, yes, she does. Hey, she does. Yes, she does. Oke, nah sobat belajar di sini pilihannya ada here, almost, clearly, and often. Oke, nah kalau misalnya kita letakkan si here, she explained the lesson here. It can be understandable. Nah sekarang kita lihat informasi atau clue apa yang diberikan oleh si Safira atau si Arya supaya kita bisa menjawab dan mengisi si bagian blank space ini, sobat belajar. Ya, nah di sini dia bilang she explains the lesson blank. Nah, terus dijawablah sama si Arya, she makes it simple to learn English. Oke, nah berarti ini yang jadi modal kita untuk bisa menjawab apa sih yang diminta oleh Safira. Atau si Safira ini lupa tambahkan adverb apa sih? Ya, oke. She makes it simple to learn English, sobat belajar. Berarti ini about apa? Is it about when, where, degree, or how? Okay, so this is about how. Ya, sobat belajar, karena di sini dia bilang, si Arya bilang she makes it simple to learn English. Oke, nah dari 4 ini
mana yang tentang how. Okay, let's take a closer look. Here ada kata here. Here. Kalau here, it is about place. Ya. Kalau ini tentang place. Here. Here. Place. Ya. Okay, how about almost? Almost. For example, almost enough. Almost enough. Berarti ini about degree. Ya. Okay, and clearly. Clearly. Nah, berarti ini tentang manner. Ya. Karena kalau kita letakkan di sini, she explains the lesson clearly. Oke, maka terjawablah, she makes it simple to learn English. Oke, and often ini about time. Ya, sobat belajar. Nah, berarti dari sini jawabannya yang C. Clearly. Oke, she explained the lesson clearly. Makanya dijawab, she makes it simple to learn English. Oke, sobat belajar. So, that's our lesson about adverbs. Tadi kita sudah membahas 4 adverbs. First one about time untuk menjawab tentang when. Habis time ada degree. Okay, degree more about intensity. Okay, and about place. Okay, nah place ini berarti tentang where. And the other one about this one. Okay, about manner. How. Ya, sobat belajar, jadi sekarang semakin mudah, bukan? Untuk bisa memahami tentang adverb dan juga kegunaannya untuk apa aja dan tipenya seperti apa, contohnya juga seperti apa. Oke, sobat belajar, great job! Well done! So, see you soon on another video. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!